Все, поехали. But then the fantasy goes in different directions from there if you want to customize it in a fell direction, or sort of a molten lava direction, or the heavy Titan influenced one on the far right that has a very different feel to it. It's all up to you. The Eagle Spear. So this is something that is new to the lore. It's associated with the Копье орла. This is basically a fabled weapon of the Tauran tribe in High Mountain that you will seek out. You will track down the powerful creature that claimed the life of its last wielder, defeat that creature, and take this for yourself. The animal inspirations for the spear, you see, the base version is, sort of themed after the eagle. Then in the center we have a wolf theme, a serpent, and a bear on the far right. This weapon will be something that survival hunters can seek out and claim. So next up, Frost Death Knights. Эшбрингелс. Ох ты ж, Soul Reaper. Да ёп. Толстая тетка довольна. Soul Reaper, ух, хорош. It's a question of what you like most as Death Knight. Do you like skulls, or frost, or more skulls, or different skulls? But they're all different variations on the essence, the fantasy of what being a Death Knight is. And, when you think Runeblade, this is what comes to mind. That is what your artifact needs to be. Воины-фурики будут довольны с двумя такими бегать. Ох ты ж, Думхаммер, красота. So, this weapon will be claimed by enhancement shamans. Enhancement shamans will seek them out and pair this hammer with a pair in your offhand that is made of pure energy, so that you can dual wield properly. The base version, of course, the one we know and love that we've seen Thrall carrying around for so long, and then various, variants of it. The fell version in the center, a fiery one to the right of that, and then Ух ты ж, crystalline one. под шаманские плечи подойдет молоток этот. Ничего так ничего. So, feral druids can seek out the fangs of the first Night Saber. Че? We see a druid with the base initial artifact. И че они сменяют? Я не понял. Когти первого Найт. In the middle, we see a druid with the upgraded fangs of the first Night Saber. He's been playing for much longer. Has attained a more powerful artifact. On the far right side, we see a druid with spectral fangs of the Night Saber, and it's a totally different look of the weapon. I mean, you can see how awesome the weapon is, right? Oh, right, yeah. I guess you can't really see the weapons on feral druids. Вот он базарит-то сколько. I mean, being able to customize your weapon so much and then not be able to show it off, well, that's unfortunate. Okay, just kidding. So, О! so if you're a feral Ничего так, ничего. instead of customizing the look of your artifact, Фига. customize the look of your form. So on Нормально, the как left, броня you see такая у кошечки. a druid with the base fangs for the first Night Saber. On the right, that's spectral variant. Now, of course, there's many different color variations on each of these, and more entirely different models that we just couldn't fit on this slide, but there'll be the same number of variants as every other class has. So that's something for, feral druids and guardian druids to look forward to. Oh, and by the way, yeah, on the last slide, that was an updated high-res version of the base cat form, in case you were wondering. Okay, so that's Чё там? Классом он предложит. in the future, but that should kind of give you the gist of what they're all about. Now, class orders. So, as Alex mentioned, in the aftermath of the events at the Broken Shore, our world is in flames, and we are struggling to survive in the face of the Legion threat that will just overwhelm and destroy us all if we don't stop it. And the Alliance and Horde, they're just not going to be able to come together and work Дырочка together неплохая in the ways that такая. need to happen to overcome this threat. But instead, it's the classes that actually band together to do that. Whether it's ancient orders like the Silver Hands at Light's Hope Chapel, or the Mages of Dalaran, they're coming together. Чё, есть? Фанаты Вов-то остались еще? To do what needs to be done. And of course, they look to you as their leader, because you are the one who has just retrieved a fabled artifact of incomparable power. You are the wielder of Ashbringer. You are the wielder of Doomhammer. Who else would lead them if not you?
Рубашечка у нее четкая. Прям как будто Илюшку раздел. Are the same at the end of the day, which is to defeat the Legion. They're going to go about it in very different ways. They're going to have very different allies. They're going to have very different powers to call upon in the process. So, the order halls represent Так, a чего base of тут? operations for your Шаман. class, a private clubhouse Та-та-та. that you share with other members of your class. It's a shared space where you'll see other paladins running around or other shamans. It's not personal like the garrison, but it is a private space. Легионовский портал. Жесть. The best analog is probably something like Acarus, the Death Knights are familiar with. You know, the necropolis Что за зал приказов? that is only accessible to Death Knights. So, and these will be in locations. Какое-то строение, что ли, новое? Order halls. Claiming your artifact is going to be to found and come upon your order hall and establish it. So shamans will be in a hollowed out cave Мистер Дэн Шишка, привет, привет. Paladins are going to discover a hidden Templar sanctum beneath Light's Hope Chapel, where they will make their home. Now, warlocks really aren't comfortable unless there's, fellfire raining from the sky, demons all over the place. So the Warlock Order Hall is actually going to be on a Legion portal world, where only they can travel because that's what they do. That's what warlocks are. Привет, привет, Дэн Шишка, Дан. This is a screenshot of Paladin class Order Hall. Ага, понятно. Какие-то строения появятся у каждого своего класса, что ли? Жесть. Это так лагать будет. Вот охренеть же. Опять сервера у них будут падать. Так, чего тут? Чемпионы, эволюция дреножской системы. Что за рыцари круглого стола? Что за бред? Осталось Артура вести только еще. Many of them may be established characters like Lady Liadrin, the Blood Elf Paladin, and they are going to have more customization, but more importantly, more integration. Понятно, всякая фигня, короче, ну, уже не знает, на что разориться. Как удержать аудиторию, что только не придумывают. Or maybe you send them to a zone that then gives you bonuses when you are adventuring in that zone and completing objectives there. You'll work alongside them and with them rather than sort of having them compete with you in terms of the rewards that you're getting and that you're seeking out. We'll have a lot more to talk about regarding the system in the future, but I just wanted to kind of lay out some of our general thoughts. Когда оно выходит-то хоть обновление это? Прям уже даже захотелось поиграть. Оп. Подземелья и рейды. Вот они, истинные поклонники World of Warcraft. С щетинкой, в очках, мятые футболочки, очкарики. There are more varied challenges, more replayability, and more of a long-term reason to keep doing dungeons throughout the expansion. Ну ты текста-то сколько он выучил, посмотрите на него, бедный. Базарит и базарит без остановки. Так, чего тут? Какой-то Стормхейм, Вальхалла. Ох ты ж, ёпарас, это Вальхалла.
Райкулы. Это обещает быть интересно. Один, что ли, там будет еще? А Тор и Локи будут, сделали уроки? Интересно. Или Локи и Тор украли монитор? Мистер Дэн Шишка, если ты еще тут, то подпишись. Будут... Это сейчас рестрим-то кончится, будет позже стрим по игре АРК. Скорее всего, чуть позже сейчас пройдет все это борода. Black Rock Hole. Черная дыра в скале или черная скара дыры. Как перевести? Ага. Лорд Курталос. So here we see a screenshot of this is sort of the interior main entry hall of Black Rock Hole. I think next up, yeah, this is a side hallway. You can see some light streaming in from the windows. Players are going to begin essentially in the basement, in the underground catacombs beneath Black Rock Hole, and work their way from the outside all the way to the very top of the spire, where they will confront the true threat and the evil that is corrupting the castle itself. This is a look from the outside courtyard, looking up at the walls and towers of the complex. This is an elven structure, but again, it's not quite like any elven structure you may have seen before. Так, что тут у нас? Ой, возвращение Демон Хантер при тюрьму. Фабрика какая-то. Начало охоты на Илидана. Что, на Илидана можно будет охотиться? Ни хрена себе, тут какой-нибудь... Тот самый, что ли? Спасибо. Now, what was he up to? What is his plan? What is his purpose? We don't know, but it's a sure bet that it's nothing good. It's nothing that we. Походу опять какой-то будет этот легендарный квест в поисках Илюшки. Тю, какой-то храм там самом, блин, крестоносцев сделали какой-то очередной что-то. А, мистер Дэн, какая игра? Вот это World of Warcraft, новый аддон какой-то там будет. А будет попозже стрим будет с того самого ARK Survival Evolved. Слышал про такую? Violet Holt. Dark Ticket. This is at the foot, the base of the World Tree Saladrasil that towers over the zone as a whole. This is the heart of the nightmare corruption that is infesting and spreading through the zone and which will eventually overtake our world if we don't stop it. So you are cutting your way through dark thickets and brambles into a chamber at the base of the tree itself. А игра, по которой будет стрим, там survival. Выживание на динозаврах. Так что...
And the space that he's hollowed out reflects that. Since those times, this has become the center of the drop bar society. These are the sort of rocky, fierce, brutal warriors of High Mountain. And we need to venture into their capital in order to recover the pillar of creation wielded by their Мистер Дэн, во что бы ты сыграл-то? В арку? Helheim, well, it's sort of in Stormheim, but it's not precisely in Stormheim. This is kind of the polar opposite of the Halls of Valor. Whereas the greatest warriors of the Bright Pool ascend to the Halls of Valor, the cursed spirits get on the ship, Niflvar, that leads them to Helheim, where they are cursed for existence for all eternity as Kvaldir. Now, if you Аккаунт украли, ну бывает. Стима, что ли? Steam аккаунт украли. if you like the idea of riding a train, well, I think you're going to like this О. one. This is the ghost ship of the damned, and most of the dungeon takes place on this ship. Денис Калевич, тут чувак рассказывает про будущее в World of Warcraft, новый аддон. Про демонов там что-то будет. Этот самый, про Легион, возвращение Легиона или что-то такое. Там новый класс будет, Демон Хантер. Новые данжи, новые рейды, новая система там ПВП, новое оружие будет, возвращение старых оружий из ванилы Вовки. Модельки обещают быть красивыми. Чего? К сожалению, переводить я не могу напрямую так быстро, я просто понимаю, о чем они говорят. Вот хреново вот это, ребят, извините. Так могу рассказывать вкратце, что он там примерно базарит. Рейды. Так. Ага, изумрудный кошмар рейд. Это значит что-то друидское. 7 боссов. Ага, бегать по теням. Да-да-да-да-да. Лицо Ксавиуса. А, ну это понятно. Это в чей-то друидский сон будем попадать. И внутри сна будем убивать. Ну, скорее всего, драконы будут. Я так подозреваю. The Emerald Dream was created by the Titans as a blueprint for Azeroth itself. It was the perfect, untarnished, unspoiled version of our world, verdant and green and full of life. But something has gone horribly wrong here, and the Emerald Dream has descended into corruption, into nightmare, and that threatens to spread into our world and engulf it. So, whereas in the dungeon, we descend into the roots of the tree, for the raid, we're initially actually going to climb up... Ни хрена себе, рейдс и по-немецки так отличаются. По-немецки шальц, шуга какой-то. Это означает рейд. Ребят, стрим по арке будет чуть позже. Дворец чей-то. Сурумяна. Дворец Сурумяна. 10 боссов. Дом чей-то. Центр сурумянской силы. И лицо... Чего против Гул'дана? Ой, простите, ребят. Спасибо, спасибо. Мурлок, шапка Мурлока, ништяк. Finally, he's cornered, he's not going to be able to run after this. Gul'dan is the ultimate boss of Suramar Palace Raid.
Now, I just wanted to show you a concept. Воу-воу-воу. What the palace itself is going to look like. And now I know if you really love orcs and spikes and fire and fell, this might disappoint you. I know you might have been hoping for yet another raid since you heard Gul'dan. Okay, it's going to be a green orc raid, right? No. This is the Royal Elven City, the Palace of Suramar. They are an elevated, elegant, magical race, magical civilization, and their architecture reflects that. So this is going to be a very different type of look for a raid than we've seen in the recent past, and I can't wait to have you explore it. Can't wait until you can see it for yourselves. So without further ado, let's hear more about Вот он, новый класс, Демон Хантер. Все этого ждали. Ну-ка. Кто-то там другой рассказывать сейчас будет. По-немецки, что ли, будешь? Том Чилтон. Гейм-директор, вайс-президент. Ну давай, создание персонажа. Ага. Ага. Илюшки будут, значит. Только без копыт. Короче, озерот наполнится новыми оленями и баранами. Тут можно даже особо не заморачиваться, не переводить ничего. Темные и бладельфы будут только с рогами и закрытыми глазами. Короче, вот тебе новый класс Демон Хантер. Ну-ка, что он сможет делать? Такого. Почему вот у некоторых рога как будто деревянные? Модель какая-то странная, конечно. И на глазах не маска, а шторка какая-то, как будто, как жалюзи, блин. О! Ну-ка. А он с этими созенотками, что ли, будет бегать? Ништяк. Ох ты ж. Это какая-то расстроенная. Или это лук, я чё не пойму. Ого, боевая форма, что ли? Еее. Он пустой. Демон Ягер. Миша, чё ты там? Демон Хунтер. Пробуждение. Ну, чё там, как за него играть-то? Сразу с 55-го, как ДК. Опять это непонятная фиговина. Black Temple? А чё это вот в этих инкубаторах производится? Демон Хантеры клонируются и выращиваются. О, мультик очередной. Раф, привет, привет. Раф, тебе интернет-то провели, нет? Это все долина призрачной луны, что ли, или что это такое? И все. И все.
Alright, so next up we want to talk a little bit about specs and skills. So the Demon Hunter obviously is going to have specs. Вот, давай. Спеки. Ага, танковать будет. Танк и... Погромче. Танк и ДПС, это я понял. Да, Раф, это будущее Вова. Новое обновление. Новый аддон, вернее. И чё, он в миле атаки будет? Или рейнджер? Мили, понятно. Милишник очередной. Лучше, не знаю, какого-нибудь мага очередного сделали. Ага. Вот и новые удары. На ярости, да, на какой-то хаос. Нового. КД-то какое все большое везде. Хаосом дамажит. 8700 мили дамаг. Фаер дамаг. Генерация 40 ярости. Ага, уже ротация прослеживается. А фиг его знает, Раф, я что-то так не смотрел. Скоро должно выйти. Понятно. Подглядывать можно. Spectral Sight. Ой, ёпрасота. Wingful Retreat. Это что ли? Какой-то блок типа 24 секунды КД перед тем, как... Перед ударом босса, что ли? О! Ну-ка. Блин, ну... Понятно, они, короче, взяли Илюшку из этого самого... Или наоборот, короче, у них новая фигня в этом самом... Или дан есть в Ходсе. Примерно то же самое делает. Рав, да скоро в арку, скоро. Чё? Охренеть. Нужная вещь, двойной прыжок. Вот это да! Обосраться и не жить. До этого в Вове как-то играли без двойного прыжка. Там сколько? 10 лет, блин. Ну, что-то я не знаю. Не впечатлен. Как Илюшка из этого самого, из Heroes of the Storm. Это один в один просто. Ой, новая PvP-система. Ну-ка. Что ж там нового-то можно еще напридумывать?
an honor system over time and, you know, set the foundation for why it is that we're going to do what we're doing. So let's look back to version 1. So I had the great honor and opportunity to be able to do a lot of the design work on the original honor system. And, you know, at the time when we first launched it, early in World of Warcraft's lifetime, Burning Crusade самое крутое было вообще дополнение. gave players that wanted PvP something to, you know, get excited about and be able to progress. Лучше не бывало. But it had a couple of critical flaws that led to it being phased out in Burning Crusade. I don't know how many of you played back in the day, the original honor system. But and it was pretty cool for a while. And that's because anytime you killed enemy players, you did battlegrounds, captured objectives, that sort of thing, you gain honor. And at the end of the week, we would tally up all the honor that each player got. And then we would rank them based on how much the honor they got compared to each other, which is fine and dandy in theory. The problem is, you guys are willing to spend an incredible amount of time every single day farming honor, making it impossible for a lot of people to keep up. We had players that weren't even playing their own characters, having to Понятно, о том, что базарит, о том, что вы там задротили, не задротили, нахрен. Короче, херню очередную представляю, чтобы как-то оставить Вов на влао. В общем, Вов я все равно не вернусь, не впечатлил меня. Так что всем пока, ребят. Тем, кто хочет, может посмотреть. Дальше будет арочка через полчасика, наверное.